अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले बनी इसराइल में पैदा हुए। इन्होंने ही जालूत बादशाह को कत्ल कर बनी इसराइल को उसके जुल्म व सितम से निजात दिलाई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने इन्हीं को खलीफ का लक़ब अता किया। वो बे वक्त बनी नबी व रसूल और हाकिम व बादशाह थे। अल्लाह ताला ने उनको ज़बूर नामी किताब दी जिसमें तौरात के मुताबिक अहकाम थे, मगर उसका अक्सर हिस्सा अल्लाह के मुताबिक थे मगर उनका अक्सर हिस्सा अल्लाह की हम्द व सना, बशारत व खुशखबरी, नसीहत और खुदा की तस्बीह पर मुश्तमिल था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत करते तो जिन्नात, इंसान, यहाँ तक के जंगली जानवर और परिंदे सब झूमने लगते और हम्द व तस्बीह में मशगूल हो जाते और परिंदों की बोलियां भी समझते थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए लोहे को नर्म कर दिया था और वो आसानी से रज बना लेते और लड़ाई के मौके पर उनको पहनकर दुश्मन से अपना बचाव कर लेते थे। नेज़ उनको बेचकर अपनी रोजी का इंतजाम भी कर लिया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबूवत और हुकूमत दो अलग अलग खानदानों में चली आ रही थी। ये यहूदा के खानदान में नबूवत और इब्राहिमी के खानदान में हुकूमत व सुल्तनत होती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के वो पहले शख्स हैं जिन को अल्लाह ताला ने नबूवत और हुकूमत एक साथ अता किया था। वो पैगंबर और रसूल होने के साथ बनी इसराइल के हाकिम व बादशाह भी थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। उनका लक़ब यहूदा के वास्ते से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। कुरान करीम में 16 जगह उनका जिक्र आया है और उन पर अल्लाह ताला की जानिब से अता कर दिए इनामात और फजल व इकराम का तज़किरा किया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को फितरती तौर पर ज़हनियत और फैसले करने की क़ुव्वत व सलाहियत अता फरमाई थी और इसी वजह से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उनको कम उम्र होने के बावजूद हुकूमत की बहुत सारे काम सपुर्द कर दिए थे और ख़ास तौर पर ये मुक़द्दमात के फ़ैसलों में उनसे मशवरा करते थे। फिर हज़रत अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत व हुकूमत दोनों अता फरमाई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और हुकूमत दोनों अता फरमाई। इसी तरह वो जहाँ एक तरफ बनी इसराइल के दीनी अमूर से ताल्लुक़ सही रहनुमाई फरमाते, वहीं दूसरी तरफ उनकी इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी और मुल्की इंतज़ाम का फ़र्ज़ भी अंजाम देते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा था। वो आम इंसानों की गुफ्तगू की तरह तमाम परिंदों की भी बोलियां खूब अच्छी तरह समझते थे। अल्लाह ताला ने हवा को उनके ताबे कर दिया था। इसी वजह से आधे दिन में वो 1 महीने का सफ़र मुकम्मल कर लेते थे। जिन्नात भी उनके ताबे और फर्मेबरदार थे। जिन्नातों ही के ज़रिए मस्जिद अक्सा और उसके अलावा देगर आलिशान इमारतें और पत्थरों को तराश कर बड़ी बड़ी हौज़ बनवाए और समंदरों से हीरे जवाहरात निकालने का काम भी इन्हीं से लेते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का 53 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौम सबा पर बिल्कीस नामी औरत हुकूमत करती थी। वो
اور اس کی قوم خود بھی کفر و شرک اور ستارہ پرستی میں مبتلا تھی، سورج کو اپنا سب سے بڑا دیوتا سمجھتی تھی۔ قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس صورتحال کی اطلاع ہدہد پرندے نے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے ایک خط ملک کے پاس ملکہ کے پاس بھیجا، جس میں اس کو اس کی قوم کے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ جب یہ خط ملکہ سبا کو ملا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا، پھر چند لوگوں کو بہت ساری ہدیے اور تحفے دے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو برحق ہونے کی آزمائش کے لیے ان کی خدمت میں بھیجا۔ جب بلقیس کے لوگ تحفہ اور ہدیہ لے کر پہنچے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے واپس کر دیے۔ جب یہ لوگ واپس ہو گئے تو ملکہ کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور پرندوں پر بھی ہے۔ ملک سبا بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کا حال سن کر ان کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ ادھر اس کے آنے کی اطلاع وحی کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مل گئی۔ انہوں نے ایک وزیر کے واسطے سے پلک جھپکتے ہی ملکہ کا تختہ شاہی منگوا لیا اور اس کی تھوڑی سی شکل و صورت بدل دی۔ جب ملکہ دربار میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل تعمیر کرا کر اس کے صحن میں ایک بڑا حوض بنوایا اور پانی سے بھر کر اس کے اوپر خوبصورت شیشے کا فرش بچھوایا تھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صحن میں پانی بہہ رہا ہے، لیکن جب سبا صحن میں پہنچی تو پانی دیکھ کر اس میں داخل ہونے کے لیے پنڈلی سے کپڑا سمیٹا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ پورا صحن خوبصورت شیشے سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ کی عقل پر یہ سخت چوٹ تھی۔ اب اس نے حقیقت حال کو سمجھ کر یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ صرف ہمیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسے بے مثال چیزیں عطا کرنے والی ہستی ایک ہے جو پورے کائنات کا مالک ہے، پھر اپنے کفر و شرک پر شرمندہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درست مبارک پر ایمان لے آئی۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔